ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇବଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଶୀତଦିନର ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ କମଳ ନଥିବା ବେଳେ ରାଇବଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆର୍ସାରେନା ମାର୍ଶାଲ ସଂଗଠନର ଆବାହକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ରାଇବଣୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସହୃଦୟବାନ ଓ ପରୋପକାରୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣି ସେହି ସବୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କମଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। रविवार खुआड़ पंचायतर हरिणाबंधरे शांतिपुर साहिरे आदर्श शिक्षक श्रीजुक्त शंकर चंद्र खुंटिया अनुदान क्रमे साहिर वृद्ध वृद्धा कमल ब्रेड बिस्कुट और फल प्रदान करने सह छोट छोट पिला सुखिला खाद्य प्रदान करा जायतिला। एही कार्यक्रम रे खुआड़ गाँव समाजसेवी शिवशंकर साहू उपस्थित रही एही कार्यक्रम रे सहयोग करथिले। रिपोर्ट वॉइस ऑफ ओडिशा लाइव।